हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। पूर्व वीडियो रे आपण माने बहुत जोर शेयर करचंती सब्सक्राइब करचंती ए वीडियो को पसंद करचंती तो मो अंतर भीतर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मु चाहे ए श्रीमद् भगवत गीता को समस्ते जानतु। मु कहूची आपण बुझी पारंतु कि पारंतु नाही सेठिरे किछि नाही, खाली सुनिले मध्य आपण को लाइफ रे बहुत परिवर्तन आसीबो, आपण को मन निर्मल होई जिवो। तो से शुणा को चेष्टा करंतु और जदि किसी बुझी पारु नथिबे तो आपण कमेंट करि पारिबे, मेसेज करि पारिबे, सेथिरे किछि असुविधा नाही। और मु चाहूची जेतिकी पारिबी बुझिबा पई और जोटा जानुनी कि कोन असुविधा रहउची आपण को बुझिबा पई तो कमेंट करिवे, मु उत्तर देबा को चेष्टा करिवि। तो चलंतु आज पुणी आरंभ करबा जेउठु छाडिथिले सेइठु। एई समस्त शंख शब्द एक समय रे बाजिबारु स्वर्ग मर्त्य पाताल कंपीगला। ए शब्द शुणी दुर्योधनकर हृदय थरी उठिला। कौरव पक्षरे योद्धा माने शस्त्र मारिबाकू उद्योग करिबार देखि अर्जुन कंपीध्वज रथरे थाई धनु उठाइले। समस्त शंख शब्द मिली कंपी उठिला महियाली, आकाश होइला कंपित शुणिण द्रुत राष्ट्रसूत। हृदय थरीण उठिला शिथिले मह्युमान हेला, देखिले धानु कि अर्जुन शस्त्र निक्षेप कुरु सैन्य। उद्योग जानी वीरमणि धनु टेकिले सही क्षणी। अर्जुन कहिले, हे महाबाहु हृषिकेश, उभय सैन्य मध्यस्थल रे मोर रथ रखंतु। एहीपरि स्थान रे रथ रख, जेउ वीर माने युद्धाभिलाषी होई आसीचंती सेमानकु मु देखिबी। आहुरी मध्य मो सहित केउ माने युद्ध करिवे ताहा मध्य देखिबी। तो अर्जुन श्रीकृष्ण को कहउचंती एमिति जगह रे रथ रखंतु, तो मो साथी रे जेउ माने युद्ध करबा को आसीचंती मु सेमानकु देखिबी। कृष्ण को चाही पार्थ कही, उभय बल मध्य नेई मो रथ रख नारायण। देखिबी बेनी पक्ष सैन्य, जे योद्धा मोर सहित रण। देखिबी ताहांक बदन, जे युद्ध पाई मत होई पुणी ताहांकु देखिबई। जेउ वीर माने दुर्योधनकर मंगल इच्छा करी रण को आसीचंती तांकु मध्य देखिबी। संचय कहिले, हे राजा अर्जुनर एकथा शुणी श्रीकृष्ण उभय सेना देले रथ को रखिले। दुष्ट स्वभाव दुर्योधन हिते जे थे आगमन, से युद्ध इच्छुके देखिबी काहा सह युद्ध मु करिबी। हे राजा सुण मन देई अर्जुन वाक्ये जदु स्वाई। पुणी श्रीकृष्ण रथ नेई बेनी पक्ष मदे रखिले। तापरे श्रीकृष्ण सेई जगह रे नेकी रथ को रखिले। भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृति राजा मानकु देखाई श्रीकृष्ण कहिले, ए सबु कौरव पक्षर वीर मानकु देख। अर्जुन दुई पक्ष रे जाइथिबा वीर मानक मध्य रे निजर पितृतुल्य लोक, गुरु पितामह मामू भाई पुओ नाती ससुर ओ बंधु मानकु देखिले। तो भीष्म द्रोणादि को देखाई कहंती पार्थ देख तुही युद्ध को जे वीर आगत। भले तू देख कुंती सुत, ता शुणी पांडव अर्जुन देखिण गले सर्व सैन्य। पितृंक तुल्य मान्य गण, पितामह जे गुरु पुण। भात्रापुत्र नाती सहिते मातुल शत्रु दाती सते। तो अर्जुन देखुचंती केउ केउ माने सब आसीचंती। ससुर ओ सुहृद व्यक्ति मानकु उभय सैन्य मध्य रे देखिले। समस्त बंधु मानकु देखी अर्जुन अत्यंत विषण्ण हेले। हे कृष्ण, युद्ध को इच्छा करी आसीथिबा निजर लोक मानकु मु देखिली। श्री कृष्ण को कहउचंती
ଯେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁତ ଭାଇ ସୁତ ଆବର ନାତି ଯେ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ସୁଦ୍ରୋହ ଯେତେକ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟର ସେତେକ ସମସ୍ତ କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବହୁଗଣ। ହେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗତ ଦେଖି ଭ୍ରମଇ ମୋର ଚିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହେଉଛି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଦେହ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଓ ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଚର୍ମ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି ମୋର ମନ ଭ୍ରମି ଯାଉଛି ମୋର ଏଠାରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସର୍ବ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ମୋର କମ୍ପିତ ଶିଥିଳ ଆବର ମୁହଁ ଶୁଖଇ ଦେହ ଥରେ ରୋମ ଉଦ୍ଗଣ ଶରୀରରେ ମୋ ହାଡ଼ୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସଇ ଦେହରେ ଚର୍ମ ଲୋମ ହୋଇ ମୋହର ଚିତ ସ୍ଥିର ନହି ମନ ମୋ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମଇ। ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇ ଏ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ଜୀବନରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ରାଜସୁଖ ପାଇକି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସକଳ ଦେଖେ ମୁଁ ନୟନ ନାସି ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ଗଣ କି ଯଶ ଲଭିବି ମୁଁ ପୁଣ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସୁଖରେ ନାଇଁ ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ନାସିଣ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖରେ ଧରି ରହିବି କି ହେତୁରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନରତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିମାନେ ପ୍ରାଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ପିତୃ ସମାନ ଲୋକ ପିତୃ ପିତାମହ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାତି ଶଳା ଓ ସମୁଦି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଖ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟ ଧନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ଜନ ସେମାନେ ରଣେ ଆଗତ ପ୍ରାଣର ମାୟା କରି ତୈତ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯେ ପିତାମହ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଦି ସମୁଦାୟ ପୁତ୍ର ନାତି ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଳକ ଆତ୍ମୀୟ ସକଳ ସେମାନେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ ହେଇ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏ ସମସ୍ତ ମୋତେ ବିନାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଛାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ମୋର କି ସୁଖ ହେବ? ବରଂ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଲେ ମୋତେ ପାପ ଭୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମା ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ମୋର ପାପ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏମାନେ ମୋତେ ବିନାଶୀନ ଏହି ଯେ ପୃଥିବୀ ସାମାନ୍ୟ ଏକାକେ କରଇ ଗଣନ ଯେବେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମିଳେ ଆସି ନଇଚ୍ଛା ଏହାଙ୍କୁ ବିନାଶୀ କୌରବ ଗଣ କଲେ ନାଶ କରିବ ମୋତେ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଆତତାୟୀ ୟାଙ୍କ ବିନାଶେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି
जदि आपणकर कमेंट आसीजिव कि आहुरी मैडम 15 मिनिट कि 20 मिनिट कहतु तो मु आग को कहबी। तो एतिकी जानी थांतु आज काली की पुणी सेठू आरंभ करवा। आग को कौन हो जाऊँगी देखु कौन शिक्षा मिलूची। श्रीकृष्ण अर्जुन को द्वारा आमको सबू शिक्षा देते संसार को केमिति चलवा दरकार केमिति चलवा दरकार। तो आपण मैंने सबू जानीजे किंतु मन देकी शुणु जदि बुझीपार ना खाली शुणिले आपणकर बहुत सारा पाप क्षय हो आपण मन निर्मल होबार लगे आपण पवित्र बनबे। एक संपूर्ण सत ए गीतार लिखाई। तो मुझे कहूँ आपण जेमिति भी हो शुणा चेष्टा करंतु तो आपण बहुत सारा पुण्य अर्जन करेंगे। रहुची नमस्कार। आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।